ए रात्र समय आपणଙ୍କର ଏହି ନାଟବା ମନ୍ଦିରକୁ ମୋତେ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମହାପ୍ରଭୁ? ଧରି ପଳେଇ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। हे निसार्थ काले किए आसिरे ए नाटपा मंदिरे मोर पसिरे निसार्थ काले किए आसिरे ए नाटपा मंदिरे मोर पसिरे मंदिरे मोर पसिरे मुर्शिक होई मजार अगर वरसु कुमार राम मारा धनुर्धर कुमार राम मारा धनुर्धर पठाई भी अकमपुर रे निसार की आसिरे ए नाटपा मंदिरे मोर पसिरे अच्छा 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 जहर मंदिर रे सूर्य प्रवेश करिवार सक्षम नाही मोहर मंदिर के से पछी आज्ञा मोर 10 साल धरी बारंबार डाक देव अछि। अच्छा हाथ जल्दी बुझी आस ए काटो काला गिला सुनी वचन गे काटो काला गिला सुनी नाटिका छाड़िला परी हुए मो मन गे काटो काला गिला सुनी तुम्ह वचन गे काटो काला गिला सुनी जगतरे एक नाम डाकन्ते संसार जन जगतरे एक नाम डाकन्ते संसार जन गेले के दियंती पुत्रे दुईटी नाम गे टाटो काला गिला सुनी तुम्ह वचन गे टाटो काला गिला सुनी राजार संतति तीनोटी होइले अति जीवे राजार संतति तीनोटी होइले अति दश नाम थिबा पुओ शुणिनी कान घे टाटो काला गिला सुनी तुम्ह वचन घे टाटो काला गिला तुम्ह वचन
ତାକେ ଲାଗିଲା ଶୁଣି ତୁମ ବଚନରେ ଆସନ୍ତେ ଲାଗିଲା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଦୂତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର 10 ନାମ ବୋଲି। 10 ଗୋଟି ନାମ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କେତେବେଳେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇ କଣ କଣ କର୍ମ କରି ଆଚ୍ଛା। କୋଉ ନାମଟାକୁ ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସେ ନଳ ଜାଗାରେ ସବୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଟିକେ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଜାଗା ନଳରେ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବିଚାର ଆଉ ନାଟ ହେଇପାରିବନି। ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ସାଇଜ କରିବେ କଣ ସେପଟେ ଯା କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦୂତ ବଚନରେ କୃଷ୍ଣ ମୁଜେ କର୍ମର ବିଷଦ ବଚନରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କର୍ମରେ ବିଷଦ ହେଣ କରି ମର ନାମ ଅର୍ଜୁନ ପଦ। କେମିତି ନାମଟି ପାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବଚନରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କର୍ମରେ ବିଷଦ। ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବଚନ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କଳା। କଳା ବୋଲିଆ ଜିନିଷ ହଉଛି ମିଛ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବଚନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ହେଉ ବରଂ ସିନା, କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ ବିଷଦ। ବିଷଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଧଳା। ଆପଣ ମାନେ ଓଡିଆ ବିଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଷଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧଳା। ତେଣୁ କରି ମୋର ନାମ ଅର୍ଜୁନ ପଦ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଲାଗା 9 ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛୁ ତ କଳ ହୋଇ ଅଛି ମୋର ଗାତ୍ର ଅଛି ମୋର ଗାତ୍ର ତେଣୁ ଦିତି କୃଷ୍ଣ ମତେ ବୋଲୁ ଥାନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଦିତି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା 2ଟି ନାମ ହେଲା 8 ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଫାଲଗୁନି ମର ଜନ୍ମର ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ତେଣୁ ଫାଲଗୁନି ମର ନାମଟି ବିଦିତ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଗୋଟି ନାମ ଲାଗା 7 ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା କୁବରପୁରରୁ ଜଣି ଆଣିଥିଲି ଧନ ଆଣିଥିଲି ଧନ ଧନୁର୍ଜୟୀ ନାମ ମତେ ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ତ୍ରିଲୋଚନ କି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଏ ନାଁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 4 ଗୋଟି ନାମ ଲାଗା 6 ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁକୁ ରଜନୀ ରଥ ଫେରାଇତ ନାହିଁ ଶତ୍ରୁକୁ ନଜରି ରଥ ଫେରାଇତ ନାହିଁ ଏଣୁ କରି ମୋର ନାମ ଅଟଇ ବିଜୟୀ। ମାନେ ଆପଣ ଜୟ କରିକି ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ବିଜୟୀ ବୋଲି। ବିଜୟୀ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଗୋଟି ନାମ ଲାଗା 5 ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ। ଦୁଇ ହସ୍ତ ସମଭାବେ ପାରାଇତ ବିନ୍ଧି କଣ କହିଲେ? ଦୁଇ ହସ୍ତ ସମଭାବେ ପାରାଇତ ବିନ୍ଧି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହସ୍ତ ଯଦି ଅଚଳ କି ରୁହେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ତରେ ଶିର ବିନ୍ଧି ପାରିବି। ବାଃ ଏମିତି ପରାକ୍ରମୀ ସାଲ ଲାଗିଏ ତମେ। ହଁ ହଁ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତ ଯଦି ତମର ଅଚଳ କି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହସ୍ତରେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ହସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? କାହାକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଲୋକ କହିବେ ମାରିଦେଲୁ ନା ଏ ତ ଲେଖା କିଏ ଛିଡେଇ ଦବ? ବାଟରେ ଗଲାକୁ ଜାଗାରେ ତ ଯାଉଥିଲୁ, ନହେଲେ ତ ଲେଖା କିଏ ଛିଡେଇ ଦବ? ତୁ ମାରୁଥିବୁ ନା ତତେ ଛାଡି ଦେଇକି ଖାଲି ବୋତଲ ନହେଲେ ସେ ଦବ। ପାଣି ଆଇଲା ଇଏ ନହେଲେ ସେ ଆଉ କି ରହିବନି ସାମାନ କିଛି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇକିରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ହଲାନା ରେ ବାପା ଛିଡି ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ପାଦ 2ଟି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? 1000 ଟଙ୍କିଆ ବୁଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଛିଡା ହଁ। ଛିଡା ଚପଲ ସିନା ପିନ୍ଧିନି। ଛିଡ଼ା ଚପଲ ବେଶୀ ତ ମାଇଁ ଉପରକୁ ପଳେଇଲାଣି ଇଏ। ରଜାପୁଅକୁ କହୁଛି ଛିଡ଼ା ଚପଲ ପିନ୍ଧିବାର। ହଁ ବାଜୁ ବାଜୁ। ଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡନ, ଆଖି 2ଟା ଛାଡିକି ତମେ ଚମଡାକୁ ବାଡଉଛ ବାଡ। ମୁଣ୍ଡଟା ପିଡା ପିଡି କରୁନ, ତାର ବ୍ରେନ ଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା এই যে হস্ত, এই যে পাটি, এই যে শরীর, এ সবু আমাকে প্রভু কাহিঁকি দিচ্ছেন? কাহিঁকি? আমার বেদ বেদান্তরে গোটিয়ে শ্লোক প্রমাণিত রয়েছে। আজ্ঞা পাদ পবিত্র যদি তীর্থগামী, হস্ত পবিত্র যদি পুণ্য কর্ম, হৃদয় পবিত্র যদি ব্রহ্ম জ্ঞান, জিহ্বা পবিত্র যদি কৃষ্ণ নাম। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। পাদ পবিত্রং যদি তীর্থগামী, হস্ত পবিত্রং যদি পুণ্যকর্মণ, হৃদয়
ପବିତ୍ରଂ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନଂ ଜିହ୍ବା ପବିତ୍ରଂ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନାମଂ। ଏ ପାଦ ଦୁଇଟି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏହିଭଳି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉଠି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଯାତ୍ରା ମଣ୍ଡପ ଚାଲୁଥିବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମର ପାଦ ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ପାଦଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପାଦ ପବିତ୍ରଂ ଯଦି ତୀର୍ଥଗାମୀ ହସ୍ତ ପବିତ୍ରଂ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଂ। ଏ ହସ୍ତଟି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ତା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବା ଭିକାରୀକି ଯଦି ମୁଠାଟିଏ ଚାଉଳ ଦେଇଥିବେ ଆର ଜନ୍ମରେ ପାଇବାଟା ବାଧ୍ୟ। ହୃଦ ପବିତ୍ରଂ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନଂ। ଏ ହୃଦଟି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର ଯୋଉ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଯାହା ଏ ପିଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ତାହା। ତେଣୁକରି ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ସୁପଣ୍ଡିତ। ନା ନାହିଁ ଜିହ୍ବା ପବିତ୍ରଂ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନାମଂ। ଏ ଜିହ୍ବାଟି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ? ଏ ପାଟିଟା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? କଣ କହିବ? ଘିଅ ସାଗର ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ମତେ ତୁ ଜାଣିନ ଓଲଟା କଥା କହିବୁ ଆଉ ମତେ ପଚାରିବୁ ବାପା ପୁଅ ଭଳିଆ କାଣ ହଉଛ? ନାଇଁ ପାଟିଟା କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ପାଟି କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଘିଅ ସାଗର ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାସି ଯାଉ ସିନା ଘରେ ମିଳିନି। ମୁଁ ତତେ କହିଲି ମୁଁ ଇଆଡେ ନେଇ କହିଛି, ତତେ ନେଇ କହିଲେ କହୁ ମୁଁ ଇଆଡେ ନେଇ ଆଜ୍ଞା କୁ ନେଇ କହିଲି ମୁଁ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆରେ ଶୁଣେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ପାଟିଟା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି? କେବଳ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି କଣ? ମତେ ଯେ କରଇ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ତାର କରେ ସର୍ବନାଶ। ଗୋବିନ୍ଦ କାନ କାଟି ମଲା ଶୁଣେ ରେ ଏ ନାଦିରି ପିଲା। ମୁଁ ଏନର୍ଦ୍ରି ପିଲା ତତେ ଏନାଦ୍ରି କହିଲି? କଣ କହିଲୁ? ଦେଖ ଆଜ୍ଞା କୋଡା ହେଲେ ନ ବୁଝିକି ଆସି କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ବାଡେ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ରେ ପୁଅ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛି। ସେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତୁ ସେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ରେ ପୁଅ। ସେ ବୁଝୁଛି ରେ ପୁଅ, ସେ ବୁଝୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତତେ ମୁଁ କଣ କହିଲି? ସେ ହିନିର ପୁଅ ରେ ପୁଅ, ସେ ବୁଝୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତତେ ମୁଁ ଏନାଦ୍ରି ପିଲା କହିଲି? ହଇରେ ତତେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଦି ଅନାଦିର ପିଲା। ନ ବୁଝିକି ଷଣ୍ଡ ଭଳିଆ। ଆରେ ମତେ ଯେ କରଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଗବତ ବାଣୀ ମତେ ଯେ କରଇ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ତାର କରେ ସର୍ବନାଶ। ବୋଲେ କଣ ବୁଝିଲୁ? କଣ ବୁଝିଲୁ? କଣ? ମତେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ମତେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାର ସର୍ବନାଶ କରିଦେବି। ହେଲେ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମତେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାର ମୁଁ ସର୍ବନାଶ କରିବି। ଭାଗବତ ବାଣୀ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବନି। ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯିଏ ମତେ କରିବ ତାର ଯେତେ ପାପ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ନାଶ କରିଦେବି। ମତେ ଯେ କରଇ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ତାର କରେ ସର୍ବନାଶ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ରସ ରହିଛି ହେ ଅର୍ଜୁନ ବୀର, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ ହେଲା ମହୁଲି ରସ। ମହୁଲି ରସ ରସ ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ କୋଉ ରସ ବଡ ଆଜ୍ଞା? ମହୁଲି ରସ ଆଜ୍ଞା ବଡ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖଗିକି ଛାଣୁ ନା ଆଉ। ତେଣୁକରି ଲେଖା ଅଛି ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଏ ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି, ଆହୁରି ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି, ଆହୁରି ଏ ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣୁଛି ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣୁଛି ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି। रामायण चारि अक्षर भागवत चारि अक्षर रामायण चारि अक्षर भागवत चारि अक्षर रामायण रे जिएलो सजनी भागवत रे सिए जगन्नाथ चारि अक्षर जगन्नाथ चारि अक्षर जगन्नाथ चारि अक्षर जगन्नाथ चारि अक्षर
ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣୁଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣୁଛି ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି হরিনাম রসরে কি রস অছি এ হরিনাম রসরে কি রস অছি পান কলা লোক আউরি যে পান করুচি সে সিনা জানুছি আউরি যে পান করুচি সে সিনা জানুছি আউরি ন চাখিবা লোক ন জানি কিছু হরি নামে কি রস ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣୁଛି ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି देखो जीवन तो सही जी प्रभु नाम जपे नहीं देखो जीवन तो सही जी प्रभु नाम जपे नहीं ए जीवन किछि माने नहीं ए जीवन किछि मुख्य नहीं ए जीवन किछि माने नहीं ए जीवन किछि मुख्य नहीं जदि जगा बाहु चाहि नहीं देखो जीवन तो सही जी प्रभु नाम जपे नहीं देखो जीवन तो सही जी हरे कृष्ण भजे नहीं জানিনিল ঝিও আমার গঞ্জামর জনে প্রসিদ্ধ গায়ক ଥିଲେ যে কি কীর্তন গৌড় তুমি দেখি নথিব রঙ্ক সারঙ্গর দাদা হচ্ছেন কীর্তন গৌড় মোর গুরু হচ্ছেন নবঘন পরিডা এইভাবে কণ্ঠরে সে গান্ধী কাই আমার কণ্ঠ আরে মিলসালে যে হোটেল রু আমি তি ভাত খাই পালুনু সে তো 1.5 কেজি 2 কেজি চাউলর ভাত খাই দিয়ে না নাই তেণুকরি এ সংসার ভিতরে যেতে রস রয়েছে হরিনাম রস ঠারু রস নাই হরিনামে অমূল্য রস বৈকুণ্ঠে লাগে রাগাস হরিনামে অমূল্য রস বৈকুণ্ঠে লাগে রাগাস আউরি হরিনামে অমূল্য রস বৈকুণ্ঠে লাগে রাগাস আউরি নিত্য বৃন্দাবন রস ঝরু আউরি নিত্য বৃন্দাবন রস ঝরু ଅଛି সে রস কুশিব মূল্যে বহিছি হরিনামে কি রস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানুছি রাম নামে কি রস ଅଛି মন কিনি নিয়ে পান পতর মন কিনি নিয়ে পান পতর ভোলার মনকু কিনিবু যে বেল শিবଙ୍କ মনকু কিনিবু যে বেল সজনি মোর লোড়া সঙ্গে আঠ বেল পাতর লোড়া সঙ্গে আঠ বেল পাতর মন কিনি নিয়ে পান পতর মন কিনি নিয়ে পান পতর হরিনামে অমূল্য রস বৈকুণ্ঠে লাগে রাহস নিত্য বৃন্দাবন রস ঝরু ଅଛି সে রসকু শিব মুন্ডে বহিছি লক্ষ্য করুন মোর বিদ্বান মন্ডলী মা ভৌণী মানে লক্ষ্য করন্তু যে হরিনাম রসকু আজি দেবদেব মহাদেব শঙ্কর ভগবান মুন্ডরে ধারণ করিছন্তি তেণু করি ভাগবতরে জগন্নাথ দাস যোড়িয়ে পদ প্রমাণিত করিছন্তি গোবিন্দ 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 পদ বাড়ুছি মকরন্দ সে মকরন্দ বহিগলা ঈশ্বর মস্ত
কে রহিলা ଈଶ୍ୱର ଦେରେ ନାରଦଙ୍କୁ ନାରଦ କହିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ତା ସୁକ ହସ୍ତେ ଦେଲେ ସୁକ ତା ପରି ଖେ ଭାସିଲେ ଏଣୁ ହୋଇଲା ଭାଗବତ এ সংসারে হইছি বিখ্যাত ভাগবত শুনরে পিলে এ গ্রামে বুঢ়া বুঢ়ী থিলে বুঢ়ীটি যেবে করে মান বুঢ়াটা ভাঙি দিয়ে পান বুঢ়ীটি যেবে ছাড়া যায় বুঢ়াটা পানি ঢাল নিয়ে ভাগবত ভাগ করি আই শইলে সে পারি অজা যে গোড় মোড়ুথিলে এহা শুন পণ্ডিত ভলে বল আনন্দ কর হরি বল। আরে আইও যা কোন বলি ভাবিলু কোন আইও যা জীবাউ পরম হ্যাঁ। সংসার ভিতরে যোটি জীব রহুথবা সেইটি পরম রহুথবা এইটা মাত্র অর্জুন বুঝিগলা। যোটি পরম রহিবা সেইটি হি জীব রহিব আরে রাম নাম ঠারু আউ কিছু নাই এইটা অর্জুন বুঝিগলা কিছু কল্যাণী যাଉଛି হব হ্যাঁ এটা বুঝিগলা পুরা ভাগবত মানটা বুঝিগলা পুরা ବୁଝିବିନି କି ନେବ হ্যাঁ বুঝিলু ଆଉ ଅଜାଇର କଥା ମତେ ବୁଝୁନି କି হ্যাঁ অজাই ভাগবত ଆଉ কেন কি ଆଉ କଣ ହେଲା আরে তুমি জানিন এ রাম নামর কতে মহত্ব জানিন পাগল হইଯିବ ମୁଁ পাগল হইଯିব না এ হে পাগল কথা কোন হে নাট্য বন্ধ হইଯିବ বুঝিলে কি পাগল হইଯିବ পাগল পাগল হইগলে নাট্য বন্ধ হইଯିବ হ্যাঁ পাগল হলে নাট্য বন্ধ হইଯିବ ଆଉ তোর অর্জুন ডাকিয়া পড়ি হবে ହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ ବୀର ଦୁଇ ହସ୍ତେ ସମାନ ମୋ ପାରଇତ ବିନ୍ଧି ହେଲୋ ସତ୍ୟ ସଚିବର ରାମଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 6 ଗୋଟି ନାମ ଲାଗା 4 ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ ସାଗରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଦୂତ ସାଗରରେ ସରବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଦୂତ ଅର୍ଥବ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଅଞ୍ଜନ କସୁତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 7 ଗୋଟି ନାମ ନା 3 ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ଳଚାରୀ ଅସ୍ପଦ ହୁଏ ମୋର ରଥେ ହୁଏ ମୋର ରଥେ ହେଲୋ ଶ୍ଵେତ ବାହିନୀ ବୋଲି ବୋଲନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 8 ଗୋଟି ନାମ ହେଲା 2ଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ ଦୂତ विवश कर्मको करी नाही के उठारे विवश बलिन मते बोलु थांती नारे श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम बंधा होई अच्छी मोर शिरार किराती बंधा होई अच्छी मोर मुंडर किराती तेण पारी मोर नाम अटाई कीर्ति जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करगे पवन तनय ଏହିପରି 10ଟି ସ୍ଥାନରେ 10ଟି ପ୍ରକାର କରି ଆଜ୍ଞା 10 ନାମକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କଣ ପରିହାସ କରୁଛ ହଁ ଏ ହେଲା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ହେଲା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ହେଲା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ହେଲା ଆଉ କେଉଁ ମରିଥିଲେ ବତାଇ କୁହ ହେଲା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ହେଲା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ହେଲା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ
ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲାନି ଦେଖ ହେ ବାବୁ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲାନି ନାନି ମୁଁ ପିଲାଟିଆ ଦୁଆରି ବୋଲି ବଡ ଇତେରେ ମତେ କେତେ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅନୁମାନ କଲା ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ବଡ ହେଲେ କେତେ ହବ? ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ମତେ କେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଥିବ 14-15 ଭିତରେ ହବ। କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି 14-15 ବୋଲି ଆଉ କେତେ ହବ? ମତେ ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା 32-33 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଏବେ ଠିକ 33 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଆଧାର ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ହୋଇକି ସେଠି ବସନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡଟା ଦେଖୁଥିଲି 56 ବର୍ଷ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତୁ ଆଉ କାରଟା ଦେଖି ଦେଇଛୁ ରେ ମୋର ବୋଲି କହୁଛୁ ତମ ଫଟୋଟା ନାଗିଥିଲା ମାତ୍ର। ଏ ଦୁଆରି ଫଟୋଟା ନେଇକି କିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ ଓହୋ ସିନ୍ଦରେ ଲାଗୁଛି କି? ତେବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର 10 ନାମ 10 ପ୍ରକାର ସ୍ୱରରେ ହବ କାହିଁକି